עם ישראל את נשמותיהם של 6 מיליון יהודים. Vous avez été un homme très courageux. C'est-à-dire que j'ai fait comme les autres. Fidélité à l'égard des conceptions nationales socialistes. Ils avaient jeté les enfants vivants. Accusé d'avoir pris de l'argent des familles juives. Les immigrés introduisirent dans le pays des méthodes de culture moderne. אני חושב שחשוב להיות פה. אני חושב שאנחנו עם ציוני, מה זאת אומרת למה? להיות ציוני יותר היום, להיות לוחם. اليهود الإسرائيلي يتخلص من خوفه عندما يتخلص من الصهيونية. הברית עם התפוז תהיה ברית עם המקום. Pour refaire ce pays transformé en désert depuis 2000 ans, il a fallu d'autres rêveurs, d'autres croyants, les pionniers, les milliers d'émigrants des âges héroïques, les passagers des navires clandestins dont la montée vers Israël était le dernier espoir. Pourtant, la terre promise ne fut pas une terre offerte. Il fallut tout planter, rendre au sol sa fertilité primitive, comme au temps où coulait le lait et le miel. Et tandis que les Arabes continuaient à cultiver quelques parcelles de terre suivant des procédés millénaires, les immigrés introduisirent dans le pays des méthodes de culture moderne. Leur travail opiniâtre ressuscita ce qui fit autrefois la grandeur et le charme de la terre promise. Là, Eyal, on est passé dans le western. Là, c'est fini. On vient de traverser l'Atlantique. Là, c'est les récits du Nouveau Monde. D'ailleurs, les images des immigrants sur le bateau ressemblent comme deux gouttes d'eau à une image célébrissime de Stiglitz, je crois. Et les immigrants devant Ellis Island, où on va commencer à les trier. Et la terre entière, à l'époque, pense, y compris les commentateurs français, que la colonisation apporte le progrès dans la désolation. La terre entière pense dans ce cliché. The land is being redeemed at last after centuries of neglect. השממה לבשה ירוק. לצד הגפנים צמחו פרדסים וסימלו את השתלבות העיקר העברי בנוף מולדתו. Et il y a seulement quelques années, la Palestine offrait encore le spectacle d'une terre désolée que parcouraient des tribus arabes. זה הנוף היהודי החדש שמסדיר באופן גיאומטרי את הקרקע שקודם לכן היא פרועה, קודם לכן היא ביצות. כל עוד היא ערביסטית, היא נטולת סדר ואפשרות מיצוי. אבל עכשיו באים היהודים והם גיאומטריזציה של העניין וייבוש של העניין וערוצים של העניין ותפוזים. This says a lot from a propaganda point of view. And it's a nice composition, and you see all this desert that turned green and with a whole pastoral scene and oranges, and it's see ancient beauty revived. My God, yes.